रहीम, मैं हूं जरार जैदी और आप देख रहे हैं एबडा न्यूज़ और प्रोग्राम है एबडा की बात जरार जैदी के साथ। और आज हमारे साथ मोटर कार डीलर एसोसिएशन खानेवाल के सदर राना मोहम्मद फरमान साहब और इसी तरह नौजवान क़यादत हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी वकास पहोर साहब। फरमान साहब आपको और वकास पहोर साहब आपको दिल की गहराइयों से हम खुशामदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आपने खानेवाल मोटर कार डीलर एसोसिएशन का जो इलेक्शन है वो आपने विन किया और बड़ी मेहनत की। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक है। और दूसरी बात ये मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हम जो डीलर्स कम्युनिटी है हमारी, जो हमारे शोरूम का कारोबार है, मोटर इंडस्ट्री है, तो इसके हवाले से तमाम मुल्क में और स्पेशली मैं समझता हूँ कि खानेवाल में क्या मसाइल हैं और आपका क्या आगे प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ियों के बहुत से मसाइल हैं। सबसे पहले तो है ना बायोमेट्रिक का बहुत बड़ा मसाइल है। इसकी वजह से है ना कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और इसके अलावा इस्लामाबाद पे जो कि है ना फ़िज़िकल के लिए बुलाते हैं वो सबसे बड़ा मसला है। कारोबार तकरीबन ख़त्म होने के है ना करीब है जी, बहुत ज़्यादा मसाइल बिल्कुल है। आप सही फरमा रहे हैं। बायोमेट्रिक का एक तो मतलब ये है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फिर डे बाय डे जो गाड़ियों के रेट्स बढ़ रहे हैं वो तो बहुत मसाइल है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस तरह आ रही हैं कि जो पहले की गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हुई हैं, जी। जिनके बायोमेट्रिक अभी नहीं लिए गए या थोड़ा सा मतलब लेट हो जाता है, तो इसमें फिर जो पुराने मालिक हैं वो बहुत मज़ीद ज़्यादा डिमांड भी मसाइल कर लेते हैं। फिर इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जी। इन्वेस्टर नहीं आते, वो कितनी गाड़ियाँ अपने नाम करवाएंगे जी। सबसे बड़ा मसला ये है इन्वेस्टर के लिए। आप समझते हैं कि ये फिजिबल है कि इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी ली जाए और उसके ट्रांसफ़र के लिए गाड़ी फिज़िकल इस्लामाबाद जाए और आए? और तकरीबन आज जो पेट्रोल की सूरत हाल है कि जो रेट पेट्रोल का जा रहा है वो कहाँ पे जाके बात पहुँचेगी? ये तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन है जी। 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं आने जाने में, फिर उस पर ट्रांसफ़र पे भी फीस है। ये तो बहुत ज़्यादा है ना हैवी है जी। वकास साहब आप क्या समझते हैं कि इसका क्या हमें हल करना चाहिए और हल क्या सोल्यूशन है इसका? ये सोल्यूशन तो मामला सारे ख़राब हुए हैं ओवरऑल ही। जो रेट्स हो रहे हैं इंक्रीज, रात सोते हैं सुबह और रेट्स होते हैं, किसी को बयाना दिया होता है तो वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। सारे मामला डिस्टर्ब हुए हैं रेट्स की वजह से, बायोमेट्रिक की वजह से और ये फिज़िकल की वजह से। तमाम मामला जो अब हमें चाहिए कि जो पंजाब की बायोमेट्रिक कम से कम इस्लामाबाद की तर्ज पे होनी चाहिए कि हम बायोमेट्रिक पहले ले सकें, क्योंकि हम गाड़ी ले जाते हैं हमें बायोमेट्रिक मौके पे नहीं चाहिए होती, तो हम बाद में डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं हमें गाड़ी वापस कर दें। गाड़ी का 5-6 लाख का डिफरेंस आ चुका होता है। तो सुबह शाम यही प्रॉब्लम चल रहे हैं, हमारे पास मसाइल भी यही आ रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम चल रही हैं, रेट्स की होगी, बायोमेट्रिक की होगी और ये फिज़िकल का तो बहुत ज़्यादा इशू बन गया है इस्लामाबाद का। तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को कोई पंजाब की कम से कम इस्लामाबाद की तरफ पे बायोमेट्रिक करनी है तो इस्लामाबाद की तरफ पे करें, ताकि मसाइल का कम से कम हमें सामना। पाकिस्तान मोटर कार डीलर एसोसिएशन एबडा और हमारे जितने भी जनूबी पंजाब और पंजाब के यूनियंस हैं उनका यही मुतालबा है कि इस्लामाबाद तर्ज की बायोमेट्रिक का इनेकाद किया जाए और इस गाड़ियों के बढ़ते हुए तूफ़ान को रोकने के लिए हमें कोई लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए और हमें ये देखना और सोचना पड़ेगा कि हम तबाही के दहाने पे बतदरीज बढ़ रहे हैं, इसको हम किस तरह रोक सकते हैं। और इसी तरह मुल्तान हो, खानेवाल हो, रहीम यार खां हो, लाहौर हो या पंजाब या पाकिस्तान का कोई भी शहर है, वो इस कारोबार की तनज़्ज़ुली का शिकार है और हम समझते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि हुक्काम बाला से कि आप देखें ना कि ये जो महंगाई एक तो गाड़ियों में बढ़ रही है राना साहब, और दूसरा ये है कि आखिर चाहे वो गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं या पाकिस्तान में किसी किस्म का कारोबार कर रहे हैं, ये रेट जो जा रहे हैं ये आप क्या समझते हैं कि ये मतलब ये कि कहाँ तक जाएंगे और क्या सिलसिला हो रहा है? ये आम आदमी की समझ से तो बाहर है जी। बहुत ज़्यादा है ना माशी हालात ख़राब हो रहे हैं लोगों के, और डीलर हजरात के तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें चाहिए कि हम मिल के इसका कोई इकदाम करें और इसका कोई एक्शन लें तो ये मामला हल हो सकता है, अदरवाइज़ तो ये मामला तो और ख़राब होते रहेंगे जो मामला चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात की वकास पोर्ट साहब ने, और हम इस चैनल के थ्रू और इस मीडिया के थ्रू
ہم اپنے جو قائدین ہیں میاں شعیب صاحب چیئرمین، وہ صدر پنجاب طارق محمود راجپوت صاحب، ہمارے وائس چیئرمین آل پاکستان شہزادہ سلیم خان صاحب، اور KPK کے صدر بخت میر جان صاحب، اور اسی طرح صوبہ سندھ کے صدر چودھری عامر علی خان صاحب، اور ہماری جتنی بھی قیادت ہے، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور ہمیں باہر بھی نکلنا پڑے تو ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جیسے خانوال، ملتان، پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، ہم بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے کچھ کریں۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں یا پورے پاکستان میں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو راؤ صاحب ہزاروں شو روم بند ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر اسی طرح ریشو کاروبار کا رہا تو ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ 60-70% شو روم ہمارے بند ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک جیپنیز گاڑیوں کی بات کی جائے، کہ جیپنیز گاڑیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ایسی اس پہ قدغن لگا دی ہے، اس کی تفصیل میں جانا جو ہے نا بڑی بہت ٹائم ٹیکنگ ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا مسائل ہیں۔ میں وقاص صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جیپنیز گاڑی کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ امپورٹ کھولیں جیپنیز گاڑیوں کی، تو یہ جو گاڑیاں کروڑوں پہ چلی گئی ہیں ہماری پاکستانی، اب سیوک دیکھ لیں 95 پہ پہنچ گئی ہے RS، تو یہ گاڑیاں آدھے ریٹ پہ بکنے شروع ہو جائیں گی۔ جب یہ جیپنیز گاڑیاں آ ہی نہیں رہیں تو ان کا ریٹ تو انکریز ہوں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ میں گزشتہ پروگرام میں اپنی گزارش کر چکا ہوں اپنے دوستوں سے، رانا صاحب اور وقاص صاحب، کہ ہو سکتا ہے میری یہ بات ہمارے کچھ جو ہے اس کمیونٹی کے لوگوں کو اچھی نہ لگے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں اپنی گزارش کی تھی تمام عوام سے کہ آپ جو ہماری جو پاکستان سو کالڈ پاکستان اسمبلڈ گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے، اس ڈیبیٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں کہ جو پاکستانی گاڑیاں کہاں تیار ہو رہی ہیں اور کیسے ہیں، ان کے جو ریٹ آسمان پہ چلے گئے ہیں، ہم اس پہ نیچے لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اگر کم از کم 2 مہینہ گاڑیاں نہ خریدے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کمپنیز کی گاڑیاں کیسے فروخت ہوں گی اور کس طرح ریٹ نیچے آئے گا۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ریٹ کس طرح بالکل ان کا نیچے آ جاتا ہے۔ تو آپ کے اس بارے میں راؤ صاحب کیا خیال ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم عوام سے اپیل کریں کہ آپ گاڑیاں نہ خریدیں؟ یہ تو ہماری سب عوام سے پہلے بھی اپیل ہے، جو بھی چیزیں بڑھتی ہے، جیسے چکن وغیرہ بڑھا تھا تو لوگوں نے ہے نا کچھ دن وہ نہیں خریدا، کچھ ریٹ نیچے آ گیا تھا۔ ایسے ہی اگر یہ عوام گاڑیاں نہیں خریدے گی تو انشاءاللہ کم ہوگی۔ پرابلم ہمارے انویسٹر حضرات کے لیے، جو انویسٹر اس دھندے کے لیے شمار کیے جاتے ہیں، کو کھڑی کر لیتے ہیں گاڑیاں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی پہنچ میں گاڑیاں ہوں گی تو ریٹس بنیں گے۔ اس کے انویسٹرز کی وجہ سے بھی کافی ریٹس کا بحران ہویا ہوا ہے، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کو اقدام کرنا چاہیے کہ امپورٹ کروائیں اور جاپنیز گاڑیاں پاکستان میں اویل کریں، تو ان سے کافی فرق پڑے گا بزنس پہ ہمارے پہ۔ جی شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں، اور ہم اپنے کاروبار کی بحالی کے لیے اور کاروبار کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم یہ سارا پروگرام اور ساری جتن کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائیں، اور ہم اپنے اور اپنے کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔